आज्ञा ये हूँ आम मैतरपड़ा गाँ बहुत सुंदर गाँटे जमी सब कहानी रे गोटे हीरो थाए आ गोटे हिरोइन थाए सेमती ए गाँ हूँ कहानी आ कहानी रे गोटे हीरो अच्छी आउ जड़े हिरोइन अच्छी आसतु देखा आम हिरो हिरोइन को आउ लव स्टोरी को आम हिरो ना गूगल आउ हिरोइन ना कुडू आज्ञा आउ जड़े रहीगले ये हूँ आम गाँव खैनी भाई गाँव सब भाउज को नुगड़ेवा काम ठीक टाइम घरे पशि जाती किंतु ठीक टाइम घर बाहरी पारती भद्रमोहन माछी आज्ञा ये होउछंती आम गाँव सबुठ बड़ कंजूस देखुना से केमिति चाह बनैकी पिउछंती जीवा आम गाँव हीरो मेन हीरो ता पाखक ये हूँ आम गाँव हीरो या ना हूँ गूगल यार स्टाइल सब हीरो किंतु काम गुड़ाक सब जीरो देखुना ये हूँ आम हिरोइन सकाल उठिला माने किए कौन करती मु जानी किंतु आम गुड्डू मैडम रिल्स कर लगी जाती रिल्स सरला सबुठ बड़ काम हूँ 24 घंटा हीरो माने आम गूगल सहित गपिबा हेलो मो धन कौन करुची सोईची मो धन कौन करुची पाचिरे पुरे सोईकी तम सहित कथा होउची मो धन कौन करुची गाधौची एबे मो धन कौन करुची पड़िशा घर भाउज रूम भितर कौन गोटे करूचंती मु झरका पेट थाई डुंगुची कौन मु जानी तुम से नुंगुड़ा प्रकृति केबे भी बदली अरे गेलु मु तो मजाक करूची ठीक अछि तमे जल्दी आस आ मु केमी दिखाउछ मते कहइबो ठीक अछि आसुना घर बहरिया आसुना घर बहरिया रे आसुना घर अच्छा कहले मु केम देखाउची पादुट मुंड पर्यंत पूरा सुरकुर अप्सरी सतरे आ ऑप्शन नथले मको लव करथांती अच्छा गेलु मोर हां बुझी पारलिनी ना ना मते लाज लागुची लाज इको चौटी होची लाज लागुची अब बालकनी में अच्छे चलो स्टार्ट गोटे 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 मो आईफोन मो पड़ची भी डाटा आउ गोटे ले जल्दी के देखि दबो ना ना के देखिबे गोटे 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 हां हां हे चलो हो सुनो पूरा पावर पड़ गेल बापा से जिम जाउछी हम प्लीज बापा आसी जिबे हां बापा से जिबे पुना तो केमती कथा हबा कॉल करी मु जाउछी हो माछोड़ा रखे दिना टिके तो गरम रे कोन हाउ माधिया भलो त हां भलो अरे चा गोटे देबुटी चा पत्ती सरी जाईची अच्छा माची बाबू मु गोटे कथा सुनिली हाँ जहाँ शुणी मो विषय भल शुणी तम कथा नुह आम गाँव जो बालीगा गुगल अच्छी
ତାରି କଥା ଗୁଗଲଟା କ'ଣ ତମ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାକୁ ତମେ ଜାଣିନ? ଆମ ଗାଁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନୀ ମଦନ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ତା ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଟାଇଟ୍ କରିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆଗୁଆ କହିଥିଲି, ବୁଝିଲ? କ'ଣ ହେଲା ସେ ଗୁଗୁଲର ଏତେ ସାହସ? ମୁଁ ଦେଖିବି ତା ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି। ଛି ଛି, ମାସିଟା ବସିଥିଲା ପଳେଇଲା। ଆରେ ବାବା ରକେଟେ, ହଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ଗୁଗୁଲ କୁଆଡେ ଗଲା କି ରେ? ସିଏ ବା ଯାଇଛି ତା ଗେଲ ପାଖକୁ ମେଡିସିନ ନବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏତେ ଲାଜ କାହିଁ ପାଇଁ ବା? ଆଜି ଓଠଟା ପୁରା ଗୋଲାପ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଲାପ ଜଳରେ ଗାଧେଇଛି। ସତରେ? ହୁଁ। ମତେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋରା ବେଶୀ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ କି? ଗୋଟେ କିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ନାଇଁ ହଁ କହ। ନାଇଁ ହଁ କହ। ନାଇଁ। ହଉ ନ ଦେ। ମତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତ ଖରାପ ଆଗରେ, ମତେ ଲାଗିଲା ମେଡିସିନ ମିଳିଗଲେ ଜ୍ୱରଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ମେଡିସିନ କଣ? ମତେ ଲାଗିଲା ତୁମ ଚୁଟିକି ଧରିକି ଦି ଗାଲକୁ ଦେ ଏଇଟା ସେକିଦେଲୁ। ହଁ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି କରିନି। ତାହେଲେ ମତେ ମେଡିସିନ ମିଳିବ ତ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମତେ ଲାଗିଲା ତୁ ମୋ ଚୁଟିରେ ଧରିଲୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲୁ, ମୋ ପିଠିକି ଦେଇଦେଲୁ ପୁରା ଜୋର ଜୋର। ନାଇଁ ମ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି କରିନି। ଏଇ ଆମେ ବାହା ହେଇନେ ମୁଁ ଏଇ ହେଇଗଲିଣି। ଶୁଣ, କଣ ଶୁଣ? ବାପା ପଳେଇ ଆସିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି? ହଉ ଜାନି ଜାନି ମେଡିସିନ ମିଳିନି ମତେ। ହଉ ପ୍ଲିଜ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମୋ ଜ୍ୱରରେ ମତେ 102 ଜାଗାରେ 104 ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଏବେ ହଉ ନାଇଁ ବାପା ଏବେ ନାଇଁ। ଆସିବେ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇ କଣ? ବାହାର କରୁନ। ଏଇଠି ବାହାର କରିବି ପବ୍ଲିକରେ? ଘର ପଛ ଗୋଟେ ଚାଲୁନ। ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା କଥା କହୁଛି। ମୋ ଫୋନରେ ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି, 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବି। ମେଡିସିନ ଟିକେ ମିଳିଗଲେ ମୋ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବି। ତମେ ବି ଆଗ ଯାଅ। ଶଳା ମୋ ଝିଅକୁ ଲୁଙ୍ଗଡେକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଯେ ଲୁଙ୍ଗଡେକି ଆସିବୁ ତ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଢିଲା କରିଦେବି।